Jel ovo snima? Snima. Šalim se. Dobar dan u još jedan video. Ovaj put ovo je moja prva najavljena recenzija ovog mog motorića. Znači, pitanju je Zontes G1 125X. Mašina koja je mene stvarno oduševila. Another day to pointless drudgery, soul chipping away all my autonomy, a rodent in the race, unsung and underpaid. My colleagues sing to me like saints in cheap parade. Then it dropped us in the herd, and an nauseating burn on the corpus of the world, where the Compton is secured. Motor koji će vam pomoći da pronađete razne prečice. Ili da možda budete jedno sa prirodom. Da vam pruži taj adrenalinski hit kada vam je to potrebno. Ili ipak da kulirate svojim omiljenim putevima krstareći. U vreme kada ništa nije sigurno i svaki dan su gužve, stres, posao, će kao u onom famoznom klipu Sunđer Boba. Coming to bed, honey? Yes, dear. A zašto to mora da izgleda tako, kad može da izgleda po meni mnogo jednostavnije? Samo sedite na dva točka. Motor koji će vam omogućiti da radite ovakve stvari kad je ovakav kolaps u gradu, kad su radovi na putu. Dovoljno je nešto da se promeni, da u oba smjera nastane kompletan haos. Danas, verovali ili ne, je sreda. Ovo jeste realnost Beograda i sve će biti gore, tako da ne znam šta vam kažem, ovo je još jedan od velikih razloga da uzmete motor. Tako divan dan, sunce, 18 stepeni, a vi provedete sat i po vremena da dođete do kuće u ovakvom ovom sranju. Znači, ako vam se smučilo da vozite ovako, onda pređite da vozite nešto ovako. What is he doing? He's beginning to believe. Jest. Kako se pokazao? 10.000 nikakav problem. Da. Da krenemo od pozitivnih stvari. Prva pozitivna stvar za ovog motora je prvo ono što vam pruža za te novce. Nov u autoprometu košta 3450, ako se ne varam, ako nisu nešto nivelisali. Što jedna ovako 125-ica sa ovim nivom opreme košta toliko nova, a na našem tržištu već sada možete naći na oglasima
isti ovakav model po raznoraznim cenama od 2200 do 2800 na primjer. Druga pozitivna stvar jeste potrošnja, naravno. Ovaj motor kupujete kao komuter i kao neku zabavu, možda na nekom B putu. Prosto mi je nevjerojatno da su na ovaj motor nakačili 20 litara tank, koji je pritom galvanizovan, tako da unutra nema korozije, barem ne bi trebalo. 20 litara potrošnja 2,5, na internetu kaže 2 litra u nekom ekonomi režimu. Moja realna situacija da koliko god ja zavrtao gas na njemu i ostalo, potrošnja će i otići na 5-6 u tom trenutku, ali u nekom proseku da ga vozim i agresivno, da ga vozim i lagano, to će biti neka varijacija između 500 do 700 km pređenih. Što je za motorić koji je gradski motor, da se razumemo, motor za početnike, odlična stvar jer bukvalno možete otići van Srbije i vratiti se i da i dalje imate goriva. Što neki drugi motori koji su naravno jači, jednostavno imaju manje rezervoare i onda morate sipati na svakih 200 km, a ti motori se nazivaju putnim motorima. Prosto mi nije jasna ta dizajn logika koju u zadnje vreme viđamo. Treća pozitivna stvar ovog motora jeste ta završna obrada, koju ne samo ja, nego mislim i svi koji su me pitali, sa kojima sam se upoznao do sada, koji su vidjeli ovaj motor uživo, svi kažu da je završna obrada neverovatna i da može da parira u japanskim, evropskim, američkim brendovima. Da se razumemo, nije ovo Yamaha, ali nećete naći da je to nešto jeftino odrađeno. Sve ima svoje. Ja se fasciniram ovim klik-klak gumiranim nožicama. Sve komande za ovih 10.000 km, ništa se nije izlizalo, svi prekidači rade, ambijentalno svetlo na prekidačima radi. Jednostavno nevjerojatno, nemam ni jednu zamerku na udobnosti sedišta koje je dalje ostalo mekano kao i prvog dana kad sam sjeo na njega. Ništa se nije promenilo. Promenili su se samo kilometri i izlizanost guma. Gume su 10.000 km, pokazat ću vam kasnije u drugom delu videa, vidjet ćete i dalje mogu da se voze, iako bi sad prilike trebalo da dođe ta promjena guma, i dalje ne vidim potrebu, zamenit ću ih čisto ako budem hteo da vozim agresivnije i stavit ću ponovo iste gume, jer mislim za duplo veću cenu vi možete nabaviti na primjer Scorpion SRT rally gume u njegovoj dimenziji i dobiti gumu koja će vam, pošto je silika compound, duplo kraće trajati zato što je mekša guma i brže će se potrošiti. Ovo je onako neka 70-30 guma koja, kažem vam, 10.000 km pređenih i po snegu, ledu, kiši, nije me nigde pustila, leti, izuzetno lepo hvata u krivinama, nikad nije pustila, mada opet ovo je motor od 125 kubika i ne bi trebalo pustiti, ovaj početnički motor koji prašta greške. Sve na njemu je mekano i prilagođeno ljudima koji su počeli. Ovaj motor neću, ja mislim, nikad prodati dokle god radi, zato što je bukvalno motorić koji može sve. Kao što sam pokazao u onim klipovima od malo pre, znači bukvalno motor koji... A sad idemo na negativne stvari ovog motora, ono što se čeka. Prvo koju bi naveo jeste položaj se ali. Sad ću vam pokažem, znači sedište je 82 cm visoko, ako se ne varam. I evo sad na ovom neravnom terenu, da kažemo ja sam mojih 174, lagano opkoroči motor. Ali, kad zauzmete položaj koji želite, ruke su nekako skroz su ispravljene, pa onda vas tera da se nabijete, ono što ja ne volim, da se nabijete uz tank, da ga opkoročite, znači ima fino ovde za noge da se ubaci, ali tera da se nabijete na njega kako biste opustili ruke, jel da?
naravno ako hoćete tuck-in, ali mislim da nema poente. I gde onda to se odražava dalje? Ako hoćete da vozite malo van puta, kad želite da ustanete sa fuzastera, onda su vam ručice pa previše niske. Možda je to samo moj problem, to jest mog rasta, ali bukvalno je motor koji nije ni mali ni veliki, nego negdje između. Druga negativna stvar jeste što nažalost koju sam otkrio samostalno jeste, možda i to i nije negativna stvar, ali eto, upalila mi se check engine lampica nakon što sam sipao 100-oktansko gorivo. Na tanku je bila nalepnica koja piše da se bukvalno samo sipa 95 oktana, instruction manual isto tako kaže. Prosto ne vidim zašto su ga tako kalibrisali, možda to i nije negativna stvar, već jednostavno to je specifikacija, to gorivo prima i ne može ni jedno drugo. Znači ima taj osjetljiv, kako se zove, senzor vjerojatno detonacije ili to jest samo zapaljenja goriva i odmah reaguje. Sljedeća negativna stvar jeste snaga motocikla. Znači motocikl je 14,2 ili 5 konjskih snaga i 12 Nm obrtnog momenta, što ako imate na primjer, lupit ću sada, da ste 190 i 100 kg, ovaj motor nije za vas. Jednostavno preveliki ste za motor, za vozače nižeg rasta sa kilažom otprilike, ne znam, ja imam oko 84 kg, je sasvim dovoljan, ali jednostavno ova 125-ica sama po sebi ne trebate gledati takav motor. Znači jeste motor koji ima linearno ubrzanje, znači svaka brzina vuče linearno, ali jednostavno fali mu to malo što možda Yamaha XSR ima. Znači to jednostavno nema. Motor je dosta ugušen sa ovim ogromnim katalizatorom u loncu koji teži svega, ja mislim, 14 kg. U planu mi je da isti taj zamenim i da stavim protočnu cev sa katalizatorom unutra i top. Tako da M ću smanjiti kilažu, a M ću dobiti bolji, ja mislim, odziv, i onda će vjerojatno morati da padne i remap, zato što svi, ja mislim, motori koji su Euro 5, Euro 4 pate od onog trzavog gasa. To je isto jedna negativna stvar, ali to je na mnogim motorima danas tako, da vi kada ste u prvoj i drugoj brzini, ta mala promjena on i off, da on dodaje, oduzima, krene da vas secka i da vas trza u saobraćaju, naviknete se na to, naravno sa kontrolom ručice, ali jednostavno to je isto jedna negativna stvar i zato bi ja uradio taj, oslobodio bi ga dole, uradio remap i s time bi regulisali isto trzanje tog gasa u brzinu. Još jedna negativna stvar, koja možda isto nije negativna stvar nego moje neznanje, jeste što sam mu stalno i morao lanac da se doteže. Možda i zbog tog seckanja, možda zato što sam ja malo teže nego što bi trebalo za ovakav motocikl. Sve su to različiti faktori, ali uglavnom lanac je konstantno istezao. Ja sam uzeo Didov lanac i zamenio u ovlašćenom servisu, koji se više naravno ne isteže, ali vjerovatno ima uticaja na ostatak prenosa. To ćemo vidjeti vremenom, da li sam bio u pravu, da li se treba da ostavim fabrički lanac koji se isteže i kompenzuje jednostavno, ali ne oštećuje ostatak prenosa. Vidjet ćemo naravno. Jeste za svu tu moju vožnju i po snegu, i po soli, i po minusu, i ovako i onako, i ostavljanje u garaži gdje on bio natopljen vodom, osim na auspuhu, nigde mi se nije pojavila korozija, ni na jednom šrafu, ni na hladnjaku, nigde se nije pojavila korozija. Jeste da sam ga ja utapao onaj Ipone silikon sprej za sve živo, nakon svakog pranja bi ga utopio taj silikon sprej, pa možda i do čuvanja, tako da motocikl je zdrav, nema nikakve. Još jedna negativna stvar, to bi bilo da ispod ovog sedišta nemate nikakvo skladište, to je i na mnogim motorima. Možete tu uštekati neka možda dokumenta i alati, to je otprilike dovoljno. Ovo nije motor koji će vas načiniti Valentinom Rosijem, ovo je motor koji
treba da vam bude svakodnevna ispomoć u ovom našem beogradskom. Progresivno je kočenje, znači neće vas motor zabosti odmah, već morate debelo da stisnete da bi došli do ABS-a na prednjem. Zadnji točak je nešto osjetljiviji ili u njemu već na pola polugice ABS se pali, što je sasvim zadovoljavajuće za početnički. Signalizacija i svetlosne grupe sve je urađeno u LED-u kao i na većini novih sada motora. Halogenke su izbačene iz posla. Svetla su mu onako. Kratko svetlo baca neki bim, pošto je LED far, baca ispred vas nekih možda 100-120 metara ispred u liniji, a sve ovo ostalo između do vas je neka onako crna rupa u kojoj nema ništa, ali ja sam to nadomestio time što sam ugradio ove Temu maglenkice. Temu maglenkice su 20 W svaka, što znači ukupno 40 W. Maksimalno što može se nakači na ovaj motor je 60. To rešavate tako što Kinezi su ostavili odmah AUX jedan kabel koji se nalazi sa druge strane u ovoj poziciji, gdje imate plus i minus na koji možete vezati da li grejače, ručice, da li maglinke kao što sam ja u ovom slučaju, i preporučljivo je to vezati na te dve žice, a ne preko akumulatora kao što piše u specifikaciji za ovaj motor. Ostavit ću sliku ovdje. Najjači mi bio jedan klinac ispred jednog tržnog centra, kao, koji je to motor? Ja rekao, zmučenik. A on mukica nije znao ni da ponovi kako da kaže, tako da ime kao ime, nažalost, ne uliva neko poverenje, jel da? Ali da mislim da i sa skuterima i sa motociklima da su napravili pravi potez da popunjavaju tu neku nišu koja postoji. Dakle, nema tu nikakve korozije, ništa, ima tamo pozadi malo blata, ali sve je kako treba. Ovo je ono o čemu sam vam pričao, taj kvalitet, metalna, ova koja ima gumu koja može se skine ako hoćete da imate prebacujemo se na komande i na instrument tablu. Znači instrument tabla koja je LCD ekran u boji, međutim ima samo te neke određene boje. 9.500 km počinje crveno, na 10.000 je blokada, ima onako finu blokadu, nije da nema. Indikator stepena prenosa, kako ovdje da ste u neutralu, tako i ovdje. Check engine lampica, pokazivači pravca, dugo svetlo, ABS. Da, ono što nisam napomenuo kao pozitivnu stvar jeste da ovaj motor dolazi sa TPMS senzorima, tire pressure senzor, to jest senzori pritiska u gumama, što za ovu cenu opet je suludo i jako je dobro da imate te senzore kao početnici na motoru. Jer mnogi će vam reći gume pumpate na ono što piše na njima ili ono što piše u specifikaciji za motocikl, ili onda treba da napumpate ovu gumu na 2,5 bara, što je po meni pogrešno. Guma treba da dostigne taj pritisak treba da dostigne sama. Znači leti, vi ćete pripremiti tako što će, na primjer, kao ja ostaviti pritisak na 2,3, 2,2, zavisi od temperature, i onda samom vožnjom ona će postići taj svoj potrebni pritisak da funkcioniše najbolje koji, kao što vidite, nijedna komanda nije izlizana niti nešto tako, sve je na svom mestu. Imamo blinker, dugo svetlo koje jedino možete upaliti kada uključite ovaj prekidač, nažalost. Kada uključite ovaj prekidač, on vam daje ambijentalno svetlo, a izgleda su žicu povezali također na paljenje dugog svetla. Tako da ako uradite ovo, ništa se neće desiti dokle god nemate ovu ambijentalnu svetlu grupaciju da možete da je uključena. Pokazivači pravca koji nisu self-canceling, već morate vi da cancelujete na dugme. Sirena, klasika, sva 4. 2 dugmeta za set i mod koji vam daju podatke, promjenu podataka na
displeju. Sa ove strane imate starter, za ambijentalno svetlo i kill switch. Ono što me oduševilo isto na samom ključu jeste što za razliku od GK modela vi dobijate klasika ključ, znači nije keyless već normalan ključ, ali ono što je dobro kad perete motor i ga ostavljate napolju, kiša pada ili nešto tako, samo pritisnite to dugme i ništa ne može ući tu, ili ne daj Bože neko da vam stavlja žvake ili razne stvari što ljudi rade, tako da uvek možete biti sigurni da ste zablokirali ključonicu, a na ovoj strani ključa samo ubacite i otključate kad vam je to potrebno. Jako dobra stvar i jako lepa oprema na ovako jednom jeftinom. Vi ste još tu, možete primetiti da je danas drugi dan, jedno sasvim novo jutro, ali ja sam zaboravio da odgledam ovaj klip. Hvala vam veliko što ste izdržali do ovde, samo ukratko htio bih da pozdravim neke ljude koji su mene inspirisali, to je Proka Roka na svom KTM-u, Samo skuteri, kanal koji se bavi skuterima i koji je napravio svoju sada super priču sa stranicom samoskuteri.rs za prodaju skutera, opreme i tako dalje. Moto Dnevnik koji isto sa svojim ludačkim videima o penjenju motora u zgradu, u apartman zgrade, do sada da je otvorio i on sam svoju stranicu kupimotor.rs. Mislim da je odlična ideja i da mi kao, da kažemo, kreatori nekog kontenta, šta već vezane za motocikl algoritam, jednostavno kad uđete u to, algoritam nas povezuje sve i mislim da i mi sami treba da se povezujemo ovakvim pozdravima. Hvala svima koji me prate na TikToku, na Instagramu, svi vi koji čim izbacim neki reel ili nešto, znate ko ste, uvek lajkujete, uvek ostavljate one vatrice i tako dalje. Biće neka prilika da se upoznamo, sa nekim od vas sam se već upoznao, tako da hvala vam od srca i vidimo se možda u sljedećem videu.